rather odious partners on the when I found out about the process seemed really easy, I went on the website. Rice. 18 kilogram. Mugot.
Unsaon nimo? Marang siya spaghetti. Kasi yung lutoon ron. Dili, kay sabaw man. So, nakita ko, gagman. Ara, oh. Sila na kabuok. Our garlic and herb ni isa ang spicy, no? So, magdungag po isa. Lagi tayo ko ay. Mas bato tong tawag, ano mas bato tong pork beef na